एक टेबल बन रहा है, देखिए। इस टेबल का नाम है लैपटॉप टेबल। ये लैपटॉप साइज का टेबल है। इसका डिस्टेंस सारा मैंने एलसीडी पर शो हो रहा है। इसका क्या डिस्टेंस होगा ये भी दिखाया है। इसका क्या डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो भी मैं दिखला रहा हूँ। फुल स्क्वायर में होगा। इसके लैपटॉप टेबल भी कह सकते हैं एक तरह से। देखिए इसका कुछ इस प्रकार का बेंडिंग होगा। बेंडिंग तो कुछ इस तरह का होगा। देखिए देखिए इसको बनाने के बाद इसका लुक किस प्रकार का होगा। मिस्त्री बनाया है लैपटॉप टेबल, उसको कह सकते हैं। चलिए लैपटॉप टेबल, लैपटॉप साइज, इसी पर बेंडिंग का सिस्टम बनाएंगे। बेंडिंग का सिस्टम कैसे बनाएंगे वो भी हम दिखलाएंगे आपको। फुल बेल्डिंग के लिए तैयार हो गया। फुल बेल्डिंग होने वाला है। ये टिक बेल्डिंग पर था, अब ये फुल बेल्डिंग पर जा रहा है। दिखाया जा रहा है। देखिए The summer's calling.